Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita lanjutkan lagi kegiatan kita menghafalkan Al-Quran. Kali ini kita menghafalkan sebagai hari kedua dari target menghafalkan juz 29 dalam 30 hari. Kali ini kita menghafalkan section pertama dari surat Al-Mursalat ayat 1 sampai 28. Saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa, fal asifati asfa, wan nasyirati nashra, fal fariqati farqa, fal mulkiyati dzikra, uzran aw nuzra, innama tu'aduna lawaqi, fa idzan nujumu tumisat, wa idzas samaa'u furijat, wa idzal jibalu nusifat, wa idzar rusulu uqitat, li ayyi yaumin ujjilat, li yaumil fasl. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Wailu yawmaidzil lil mukazzibin. Alam nulikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Wailu yawmaidzil lil mukazzibin. Alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fani'mal qadirun. Wailun yawmaidzil lil mukazzibin. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata wa ja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata. Wailun yawmaidzil lil mukazzibin. Demikian sudah kita baca section yang pertama. Oke. Baik. Bagian ini kita bagi 3. Kita hafalkan bagian yang terakhir dulu, ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Bukankah kami menciptakan pada kamu sekalian manusia mimma imain dari air yang hina, dari air mani. Fajalnahu fi qararin makin, maka kami jadikan pada demikian itu air fi qararin makin, di dalam tempat yang aman, yang tetap di dalam rahim. Ila qadarin maklum, sampai kira-kira tempo yang diketahui, biasanya 9 bulan 10 hari. Faqadarna fani'mal qadirun, maka kami mengira-ngira. Fani'mal qadirun, maka sebaik-baiknya yang mengira-ngira, mengatur itu adalah kami Allah. Wailu yawmaidzil lil mukazzibin. Kerusakanlah bagi orang yang mendustakan. Beda cerita. Yang tadi adalah masalah penciptaan manusia. Yang kedua adalah alam naj'alil arda kifata, bukankah kami menjadikan pada bumi ini terbentang,
ahya wa amwata, untuk orang yang hidup di atas dunia ini, wa amwatan, dan untuk orang yang mati yang di dalam kubur. Wa ja'alna fiha, dan kami menjadikan fiha, di dalam itu bumi. Jadi bahasa Arab itu kata benda itu diberi sifat, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Bumi itu di dalam bahasa Arab itu disifatkan sebagai perempuan. Jadi waja'alna fiha, bukan waja'alna fihi. Rawasiya syamikhatin, dan kami menjadikan di dalam bumi itu ada gunung syamikhatin dan kuat, wa askainakum ma'am furata, dan kami memberi minum pada kamu sekalian pada air yang tawar. Wailu yaumaidil mukadzibin. Demikian section yang pertama, silakan dihafalkan. Pause dulu. Oke, kita coba. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nakhluqukum mimma mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun. Wailu yawma idzil lil mukazzibin. Alam naj'al al-arda kifatan ahya'a wa amwatan wa ja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa askainakum ma'an furata. Wailu yawma idzil lil mukazzibin. Demikian kita sambung bagian yang kedua. Section yang kedua kita bagi dua saja. Ayat 11. Wa idza rusul uqitat, dan pada hari kiamat, ketika itu pada utusan dipertemukan dengan umatnya. Di ayyaumin ujilat, pada hari yang ditangguhkan kedatangannya. Liyaumil fasl, pada hari pemisah, hari pemisah. Wama adraka ma yaumul fasl, apakah yang hari pemisah itu? Wailu yaumidzil mukazzibin. Alam nuhlikil awalin, bukankah kami sudah menghancurkan orang-orang yang dulu yang kafir? Summa nutbi'umul akhirin, kemudian kami mengikutkan dengan orang-orang yang akhir, yang berikutnya. Yang kafir tetap saja kami siksa. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Seperti itu kami menyiksa pada orang yang berdosa. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Oke, silakan dihafalkan section yang kedua. Seperti juga dijelaskan kemarin, bahwa wailu yauma idzil lil mukadzibin itu adalah suatu pemisah cerita, sepemisah konteks. Kalau dilihat wailu yauma idzil lil mukadzibin ayat 15. Sebelumnya adalah liyaumil fasl wa ma adraka ma yaumil fasl, itu bahwasannya adanya hari kiamat. Sesudah ayat 15 wailu yauma idzil lil mukadzibin, itu bercerita tentang siksanya orang kafir di dunia. Alam nulikil awalin summa nutbihumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin, adalah siksa di dunia. Wailu yauma idzil lil mukadzibin dipisahkan lagi dengan itu, dengan sambung dengan section berikutnya. Oke, kita coba. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzar rusul uqitat li ayyi yaumin ujilat li yaumil fasl wa ma adraka ma yaumul fasl wailu yaumidzil mukadzibin. Alam nulikil awalin tsumma nusbihumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin wailu yaumidzil mukadzibin. Terus baca yang tadi,
Alam nakhluqukum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun. Wailu yawma idzin lil mukazzibin. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata wa ja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furuta. Wailu yawma idzin lil mukadzibin. Demikian section yang kedua. Kita hafalkan section yang awal. Ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Ini adalah sumpahnya Allah. Bermakna apa yang akan dijelaskan di dalam surat ini adalah sesuatu yang penting sehingga ada kalimat sumpahnya. Wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nasyirati nashra fal fariqati farqa fal mulkiyati dzikra. Itu adalah nama-nama malaikat. Dihafalkan seperti apa adanya saja. Uzron au nuzro. Uzron au nuzro itu diawali dari falmul kiyati zikron, di mana demi malaikat yang menyampaikan peringatan. Peringatan itu sebagai uzron au nuzro, sebagai alat untuk mempertakuti. Apa yang mau dipertakuti? Inama bahwasanya matu aduna, apa yang kalian dijanjikan itulah wakil niscaya akan terjadi. Niscaya akan terjadinya kiamat. Faidan nujum mutumisat, maka ketika itu bintang digelapkan, wa idza sama ufurijat, dan ketika awan dipecah, wa idzal jibalu nusifat, ketika gunung ditiup, wa idzar rusul uqitat. Silahkan disambung dengan section berikutnya. Pause dulu sebentar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nasyirati nashra fal fariqati farqa fal mulkiyati dzikra. 5. Inna udran aw nuzra innama tu'aduna lawaqi fa idzan nujumu tumisat wa idzas samaa'u furijat wa idzal jibalu nusifat wa idzar rusul uqitat li ayyi yawmin ujjilat li yaumil fasl wa ma adraka ma yaumul fasl wailu yawma idzil lil mukazzibin. Alam nulikil awalin summa nutbi'umul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin. Wailul yawma idzil lil mukazzibin. Terus alam nakhluqukum mimma imain fajalnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun. Wailul yawma idzil lil mukazzibin. Alam naj'al arda kifatan ahya'an wa amwatan wajalna fiha rawasiya syamikhatin wa asqinakum ma'an furuta. Wailul yawma idzil lil mukazzibin. Oke, kita baca dengan tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun. Wailun yawma idzin lil mukazzibin. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata waj'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata. Wailun yawma idzil lil mukazzibin.
Naik sedikit ke section yang kedua. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idzar rusul uqitat li ayyi yawmin ujjilat li yaumil fasal. Wa ma adraka ma yaumul fasal. Wailul yawmaidil lil mukazzibin. Alam nulikil awalin summa nutbi'umul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin wailun yawmaidil lil mukazzibin. Baca lagi seksi yang terakhir. Alam nakhluqukum mim ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fani'mal qadirun wailun yawmaidil lil mukazzibin. Alam naj'alil arda kifata ahya'a amwata waj'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata wailun yawmaidil lil mukazzibin. Kita baca dari awal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal mursalati urfa wal asifati asfa wan nasyirati nashra fal fariqati farqa fal mulkiyati zikra uzran aw nuzra innama tu'aduna lawaqih fa idzan nujumu tumisat wa idzas samaa'u furijat wa idzal jibalu nusifat wa idzar rusulu uqitat li ayyi yawmin ujjilat li yaumil fasal wa ma adraka ma yaumul fasal wailun yawmaidil lil mukazzibin. Alam nulikil awwalin summa nutbi'umul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin wailun yawmaidil lil mukazzibin. Alam nakhluqukum mim ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fani'mal qadirun wailun yawmaidil lil mukazzibin. Alam naj'alil arda kifata ahya'a wa amwata waj'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata wailun yawmaidil lil mukazzibin. Nah, habis ini karena kita sudah menghafalkan section yang keduanya kemarin, ketika kita sudah mengecek section pertamanya sudah betul, nah section yang keduanya langsung kita baca lagi. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqu ila dzillin. Intaliqu ila dzillin dzi salasi syu'aba. Terus sampai akhir. Demikian caranya kita menghafalkan untuk bagian surat yang panjang. Nanti ini adalah untuk hari kedua. Seperti biasa ini adalah suatu non-edited recording, jadi mungkin most probable ini ada kesalahannya. Ya
kita kembalikan kepada mushaf kita masing-masing. Tetapi beginilah salah satu metode menghafalkan Al-Quran yang saya rasakan cukup cukup mudah dilakukan. Alhamdulillah, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.